ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଷା ଡାଲିଛୁ ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛି ମଜାତି। ଆରୁ ଏଇଟା ମୋର ବାବାଟେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଛ କାଁ ବୋଲେ ହୋଏ ବୋଲୁଛେ। ଏନ୍ତା ବି ମୋତେ ସର୍ଦି ଖାସି ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆର୍ ବାବା ବି ଏଇଟା ତାର ସାଲ ସୁଲି ଉତରୁଛନ୍ ଗରମ ଲାଗଲା ନା ବୋଲୁଛନ୍। ଆର୍ ମୁଇଁ ଯାଏସି ନା ବୁଆ ଭୋଗ ଲାଗଲା ନା ଭାତ ଖେଇ ବୋଲୁଛନ୍। ୱାଓ ଆମର ଇତି ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭୁଷା ବୁହି କରି ଦୁହୁରଉଛେ। ଆରୁ କେନ୍ତା ବୁହିଛେ ଗୁଟେ ହାତେ ସୁଟିଂ କରୁଛେ। ଏଇ ମାନେ ବସିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ମୁଁ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆରୁ ମୁଇଁ ହଁ ବନି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାନି କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଭୁଷା ଡାଲିକିରି ଆସୁଛେ। ରିଙ୍ଗଟି ଆମେ ଭୁଷା ଡାଲୁଛୁ ଲମା ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା। ଆରୁ ଆମର ବାବୁ ମୋବାଇଲ ଲାଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଚାଲ ବାବୁରେ ତୋର ମାଆକେ ମୋବାଇଲ ମାଗିଦେମି ବୋଲି କରି ତାର ମା ନିକେ ନଉଛେ। मोर मोबाइल ती एमबी नी न बोली ठोकी दउछे। आर हमर बाबू भी मोर कथा सुनिकरी खुश होकर जाउछे मोर संगे संगे। इरा देखो हमर भाटी तार माई न इट बुहुछे। तार माई कहनी मोबाइल केन न अच्छे बाबू कांदुछे देतु किनी रे बोएनी ई जगह रे अच्छे बोली कही दउछे। हमर बाबू गाड़ी के देखला गाड़ी खेल में मोबाइल ने बैला। आर तापर आसला के देखनी जे बुढ़ाटे किचिर किचिर होउछे। काला किचिर किचिर होउछु बनी जे ई बुढ़ी मोर संगे गाल लागुछे बोलुछे। अरे ई बुढ़ी भी किनी तार संगे केचिर केचिर होउछे। हमर तर तर रिंग तर तर राग भूसा डालुछु आमे अरे मने केचर केचर होउछन भर ने लागवा। तापर देखिनी पत्रिया भाईटे पागा माडुछन। पचरानी डा खेते बेले पिटबो हो बने जे इटा ऐसन नि बेला के पिटमु हो बोली कहउछे। जे मुई कहउछे ऐसन पागा घिची दउछ जे केन्ता हवा हो सुखी नहीं जाए क्या बोल कहूचे नहीं भाई किसी नहीं हुए बोलुछन। इटा देखो इट जेन सुखा हिचे आमर इटा जो छुनो खायाबार लागी। आर इटा आमर बाबू गुटे के मुड़ा बुई कर मोर दादा जुछे तार मोर पुत्रा पिला के जे मुई बच्चे क्या रे बाबू तोर बुआर मुड़ा बस्तु कि निखंदा क्या बसीचु बोलछे। इटा देखो ननी मने गाना गोतिले मते देखला तुम पढ़ देले मोर लवर मते कॉल कॉल आनो बोलतिले के लवर रे बने जे तुम परचन हमर पिला भी एटा खेलुछि। देखुछ केंटे हिटी पले गुण हानि भांगी जे हॉस्पिटल सते तार मार पैसा खर्चा होतबा एंता लागुतबा आर कहला मोर आडे दांत देखे दुछि। इटा मोर बडू मोर मौसा पिला गुडा फारे देखुछि। इटा देखो हम अन्नु भूसा गमला के छन रखी दउछे। आर कहउछे छन हमें भात खाबार अछि बोली करी गुण हाथ धुई करी छन। आ देखो गुण हाथ धुई आछू केते भीड़ हिचे गोड़ धुआन फैन चलुछे आर समस्ते गोड़ हाथ मन धुछन। आर सबे केते बेल मोर कैमरा आड़े देखुछन। इटा गुटे खूब बेल तो गुण हाथ धुईसी जनता ए लोग किनी खेई गुरु पले आस्ते बनार से तार गुण हाथ धुआ निजे मेरा गुण हाथ धुईनी। आर गुण हाथ धुईनी आर इटा हमर घर गुड़सी नि पले आनी न इटा हमर बाबू के गुण हाथ धुई जेतु किनी रे भात खाबू बोलछे जे मुई नहीं दुआ न गो बापा एंता खेदेमी न बोलुछि। भीतर के सोमनी आर इचन मुँह के टिके पुछा हेमी आरो जमे कर दुई वर्षा केचमी बोलुछे जे क्या करबो हमर घर तो जेन तुन जे देखले तो महोदय देबो रह इचन का देखबो क्या तुन जे। आ देखो हमर ई किनी भात काडुछे आर मुई शूटिंग करछे का बोलछे तुमके खाली शूटिंग पड़ीछे वाला मुई बोलछे तो आलू आरु बीन्स तोते बनिछे न गंज मनती देखो हमर घरे खोचू गंज दिसे बड़ गंजे खासी और मुई छोट गंजे खासी हमर घरे क्या नहीं करबो। ये देखो गंज देखो छोट गंज ताटा बड़ गंज आरु आयत हमर पैन गिटा गाबुछे सेति नून टिके मिर्चा गुटे खुटी देले जेन मजा लागसी पखाल भात जे नहीं कहन। इटा से हमर बाबू बार बार घिचुछि मते बुबू दे बोली करी। इटा रातिर मांस तुन टिके थिला जे मते दउछे आर से माछ पीस टे रखी दिला जे से रखीछे। आर इसन वर्तमान आलू आर बीन्स गिना को जीवा को चाहुछंती हेले जाई पारु नाही एबे वर्तमान जाईछि। मते इटा ख बोली कर दउछे इरा गुटे आसला आर मते भोट डो केन मोर पिला पिटुछे क्या हला रे बने मोर मा संगे गाल लागुछु बोलछे। आर देखुछु मोनी के हला हाजर कागज मन के आलू मार लागलो और मोर से बन जाए मोटी शूटिंग के आमी बोलछे बापा मते भी देखबे कि
ଗ୍ରାହକ ମନେ ବୋଲିକିରି କହୁଛି ବଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଛେ ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ସାନି କରି ଗପ ଗପ ଡବ ଡବ ଜାଡ଼ି ଦେବାରଟା ନ ଜାଣିଲ କି ନି ଭୁକେ ଆର୍ କାଁ କରବ ଭୁକର କେ କପା ଖେ ଜାଣା ବି ହଉ পেটকে গলে হেলা ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ତମେ ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇଛ କେଁ ଏଇଟା ମୋର ଶାଲି ଗୋଟେ ପିଢ଼ାଦି ବସିକି ଗବ ଗବ ଜାଳି ଦେଉଛି ରେ ବାବୁ କୁବି ଭଜା ମୁଇଁ ଦେଖିନି ଯେ ଲାଜ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଆମରି କାଢ଼ା କାଲେ କିନି କାମକେ ଏଇଟା শুরু କରିଦେଲା ରିଙ୍ଗ ସାଲକେ ପଲେଇନୁ ନ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇ ମାନେ ବାର ପଇଲାର ଯୁଛନ୍ ନ ହେଇଛନ୍ କା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଯୁଛନ୍ ଏଇଟା ଖେଇ ଛୁଟି ବୋଲିକେ ଗାଧି ଗଲା ବୋଲିକେ এটা খাই গাধি টাইম এটা যুইছু না কাম বন্ধ করে দি করি চারে বলছে যে কিনি নেই বসে যে ফুসুছে এটা তুই এত কিনি রে মূর্খ বলছে তারপরে এটা পলে আনু আর ইনো কিনি আমার রিঙ্কি কইছে যে প্যান্ট শার্ট খুলতো কিনি বলে এটা খুলুছে মুই প্যান্ট শার্ট খুলি নি পারবা গোটে হাতে মোবাইল ধরছে যে এজন শার্ট খুল দেনি ন গেঞ্জিটে পিনছে এজন তারপরে গেঞ্জি কে দিত আর প্যান্ট শার্ট भी দিত না কিনি তুমি তো কাঁচো নি গতে দিতে যে কেন কাচবা বলছে আর গাল লাগুছে মোর সঙ্গে তারপরে বর্তমান সব কপড়া লতা দেই দেনি এখান টুয়ালটে পিন্ধ বলছে ইসমি জুছে পছে বিড়ি জলদি গাধি করে আসি বলছে তারপরে দেখো পুরা খোলা বডিরে রই যাচ্ছে এসব মুই গাধি জিমি আর মোর গধুয়া ঘাটকে भी দেখামি কেনতা ভিড় এসন আমরে ন যে লাইন লাগবার পড়ছে রে আড়ে ভাই এতে লাইজেন বিগনি জলদি গাধন দেখো আমার গধুয়া ঘাট কেনতা গুটে बोर्दी सबे किनी उबरा उबरी हिजन केन साबुन माखुतेसी तो केन गाधुतेसी और केन लड़गी होतेसी तो केन पैंट शार्ट खुलतेसी हमर देखो एरा गुटे गाधुचे बोलके एरा एतकी लोग एरा केन साबुन माखुचे केन कपड़ा खुली कर तुम पर ठाड़ उठ कर देखु जन एरा से बुढ़ाटे देखु जन केनता एरा पैंट पिंधुचे गाधबा आरे केन ताबरे भेणे जीवा हमर न गधबार एते सिस्टम बहुत कष्ट আর গাধি গুধা করেছেন ঘরকে যে করি এটা মুই গাধি করে পলে আসুছেন এটা দেখে রাস্তা টিকে খতরনাক আছে তাহলে ফের भी কিছু কথা নেই যে গাধি করে আছে হিঁটি পলে भी চলবা বলো তো ঘরকে গেলে পুছি পুছাই দেখি প্যান্ট শার্ট পিনি দেবারটা নগিনি আর ফের কেন গাধি আবা এতে লাগে যে হিতে করি আসিগনি আর প্যান্ট তেল ফুল মাখি করেছেন পুরা রেডি দেখুছ বাল পছে নিন আর তেল দিকে চপচপা করে মাখি দেখি হিরো জানলো কি নি এতকি মোর ভিডিও সরলা এই এমনকি ভাল লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবে নমস্তে।